नमस्कार 1 मिनट माइन्डफुलनेस स्पेस भिडियो लेक्चरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म किशोर अधिकारी। यस भिडियो लेक्चरमा हामीहरू एसटीओपी स्टप प्रिन्सिपल युज गरेर कसरी डे टु डे लाइफमा हामीहरू माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस माइन्डफुलनेसको प्रिन्सिपलहरू युज गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छोटकरीमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा अप्स एन्ड डाउन्स भइरहन्छ। हाम्रो जीवनमा यावत विभिन्न इमोसन्सहरू विभिन्न खालका रेन्ज अफ इमोसन्सहरू हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहन्छौँ। वी हेभ भेरी हेक्टिक लाइफ। हाम्रो काम छ, दैनिक दिनचर्या छ, अफिसमा जानुपर्छ, हाम्रा विभिन्न इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू छन् र यस्तो दैनिक क्रियाकलापमा दैनिक हाम्रो सेड्युलमा whenever we become stressed, whenever we become frustrated, whenever we become angry, we can sit down and meditate. It may not be possible. We may not even have luxury to do that. We may not even have time for that. We may not have a space for that. But we know त्यस्तो खालको इमोसन्स, त्यस्तो खालको रेन्ज, त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्सबाट हामीहरू भाग्न पनि सक्दैनौँ। Because these are the part of our day-to-day life. It happens. And we need to go through it. त्यस्तो अवस्थामा, यस्तो सिचुएसन्समा के गर्ने त? When we have positive emotions, सकारात्मक भावनाहरू सोचाइहरू छन्, ठिक छ, that's good, because positive emotionsहरू त हाम्रो डिजायरेबल इमोसन्स नै हो। We need it, we long for it. तर whenever we have negative emotions, नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक सोचाइहरू, नकारात्मक हाम्रो बिहेभियरहरू, त्यस्तो अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि हामी स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, तनावको अवस्था सिर्जना गर्छ र we might become angry, we might become frustrated, or we may have a different range of emotions. We might be disappointed, we might be anxious, we might be hopeless. र यस्तो खालको विभिन्न इमोसन्सका रेन्जहरूले गर्दाखेरि हामीलाई तनावको अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो बेला हामी के गर्नु? अथवा जब तपाईलाई एकदमै डिस्ट्रेसको महसुस गर्नुहुन्छ, त्यति बेला के गर्ने त? At that time, you can use 1 minute mindfulness space principle. Step back, refrain from reacting, and follow the 1 minute mindfulness principle. What is that 1 minute mindfulness principle? अघि नै यो भिडियो लेक्चरको सुरुवातमै हामीहरूले एसटीओपी स्टप. So literally, first, yes stands for stop. Stop from reacting. तपाईलाई जति बेला एकदमै स्ट्रेस, एकदमै तनावको सिर्जनाको अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, stop from reacting. Take a break and just take a deep breath. लामो श्वास लिनुहोस्. आफ्नो श्वासलाई रेगुलराइज गर्नुहोस्. श्वासलाई मोनिटर गर्नुहोस्. Start the mindfulness of breath for a while, just for a fraction of seconds, for some time. Observe different emotions and feelings. How are you feeling right now? What is your body feeling right now? How are the different parts of your body feeling right now? Observe your situation. Observe your environment. What is happening? दायाँ बायाँ के भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ observe गर्नुहोस्. And be mindful of the situation. Be mindful of your emotions. Be mindful of your thoughts. Be mindful of your emotions. And you don't need hours and hours for this. You can do it within 1 minute. Within 1 minute time. But finally, develop some perspective. See if you can react differently. See if you can stop by, get away without reacting. Or maybe now you become aware of the consequences of what is going to happen. Slowly, this picadi or a perspective development. When you become aware, now you become informed about your emotions. Now you become informed about your feelings. Now you become informed about your thoughts. Now you can make a decision, or you can proceed further. र यसरी एसटीओपी स्टप माइन्डफुलनेस प्रिन्सिपल युज गरेर तपाईँ डे टु डे लाइफमा आफ्नो माइन्डफुलनेस एटिट्युडलाई एक्सप्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र माइन्डफुलनेसको सिटिङ मेडिटेसनबाट हाम्रो क्यापेसिटी, कन्सन्ट्रेसन, फोकसिङ र माइन्डफुलनेस एटिट्युडको डेभलप कन्टिन्युस गर्छौँ र सँगसँगै हाम्रो डे टु डे लाइफमा हाम्रो लाइफस्टाइलमा पनि वी क्यान स्टार्ट इम्बेडिङ द प्र्याक्टिस अफ माइन्डफुलनेस इन दिस वे by using
principle of STOP, stop, and creating that 1 minute mindfulness space. You see, in life, we need to expand our practice of mindfulness and attitude of mindfulness everywhere, in all aspects of our activities. Stay calm, stay composed, stay mindful. Thank you.